sabagubi amikhan laga hoboibi obito kurdibi amikhan ke pura matha pura thing pangulita pura obito kurdibi de Jesu laga nam pura prarthana kurishe. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से क्रूस आत्माओं को निकालेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे, सबों को उठा लेंगे और यदि शैतान जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा शैतान प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा आता है शैतान जो गाजी जिंदगी जिंदगी Hymn number 7, Jisu ke viswas koraba. Finally,
Yesus Kristus nampura धन्यवाद खबलिमन Present Worship Lead Korea Group Aru cantor and pianist Aru special song group duita kebi धन्यवाद खबलिमन itu so kam Jesuke dialaga hoshe itu bra Bunikan kebi धन्यवाद aru Jesu laga nam dangor bi itu khoblimon etya moi ekta kotha khobli bahrishe itu ka itu khoblimon aji ami khan majon ami khan laga full time workers kan tu ministry alag alag pura aru alag alag puja bukhi kina alag alag te ulai jaise ene kha majon ami khan laga senior pastor reverend doctor Bebo pisau bi prochar kuribole Bangalore te jaise aji morning te moike phone kuri kina khoshe etu khushi laga din ami laga salam janai dibi khoshe aru etu asis lobide kodina tai bi ami khan khane pratana kore ase ami khan bi tai khan ki bi pratana kori dibo lage ami khan laga co workers ma job bisi support kuria Khan major, tai khan 4 jon tu aji ami khan out of station ase alag alag khan de jaise sob laga nam na kobo bole apni khan sob jane bole bi tu salam kotha peace aru blessing pathai dia khane ami itu kotha to koi dia ase de janai dia ase de aru etya ami khan bible kotha de kwa tu dia he loa pora bi bhal jisu laga ni jo laga Aru ami khan etya apuni Jesu ke khi dibole anishe ami khan etu
jama koribo aru jama koria piche te he ami khan offer thori prayer tu ami khan laga sir Mr. Mahesa Resupura logo aru inika hokina ami khan ushers khan tu already nam tu agete jonai dishe aru par khodibo Mr. Chupeng Mr. Sato Miss Lasmi Mr. Clinic Mr. Nobo Mr. Thongpang please pura ami khan ke itu khan khodibi aru itu piche de ke logot khara korkina prayer logo de itu dia thank you enika offering collect kura tamte afternoon laga program puri dibode afternoon te ami khan 2 baji ada de morom pra sob thik thak set korikina ami khan please na afternoon khane di bad kha piche de nazai jabide joldi pra ro shuru 2 baji ada tu joldi pra hoi jabo tu khane 2 baji ada homoi pra aru ami khan gerja shuru koribode aru 2 baji ada laga time de gana tu shuru koribo 3 baji ahile likhikna rakhya laga program ami khan kori jabo leader tu Miss Tobelo Pisau speaker tu Mr. David Chujo ami khan laga nichu laga associate pastor aru enika ami khan Bible text tu 1 Corinthians chapter 3 verses 11 pura 15 itu laga kotha mondoli laga bitti mul laga kotha ami khan nibo praise and worship laga group tu Mrs. Akrole Ngache aru team aru confession renouncing Satan asking for blessing homoi thakibo hymn of adoration number 33 Krista Sipahi khan nibo aru word of thanks Miss Tobelo Prakro special song duita ase ekta tu Hindi Nagamis fellowship laga bacha khan aru 2 number tu sector church lere sector church laga women executives kan hobo offering thakibo aru offering laga ushers kan tu Mrs. Shilpa Verma Mrs. Thezani Notimung Mrs. Aming Shijo Mr. Dilip Mahato and Mr. Jan Gupta itu kan tu ushers koribo offering laga Ashish Mangiti bolai ami kan laga in charge tikon Mr. Liwe Kulo Kine Bible puri tipolai prarthana puri tipolai ami kan laga tikon Mr. Lingote Dulo hobo itu piche de isor kota hunibo itu piche de closing hymn number 86 azikana pura tu sampane aru koribo benediction tu speaker pura logo aru sampane laga kentor kandu Miss Nobile Badeu and Dr. Zitolo Tingo aru pianist tu Mr. Bezos Chizo niga hobo etia ami kan please ahikina khara koribi aru sir morom koribi mai bagane soge to na bat magan ki go mon miligina mai patana korite srogo prithibide thaka ho logo bata dia pudu istor apnaro ke to na bat dia se istor nahi hamar manu ke beshi morom gine na kichi nashabat digna magan hi itu kan cobalan ya se profesor Olivia Markan tu prithibi thakanisna gobodum phal hobi nanakishin asapot hobi donpati nanakishin pa kiman tapa se amakani tulogna amakani zurhi tapak para panisna kotane hon thaki jaye लोगे ना पृथ्वी पे थका हुआ दे मुझा होले करने अपना के याद करो ना पारेगा ना थकी जाए किंतु प्रोफेसर अपने ही मापती दे अजी किमान जोन इतु के लोग तो लोग आही जैसी आहा हुआ दे किमान जोन खुशी बरा अमर आवाज होगी सुंदर होगी बाबूदुन donpati nana kism dia itu Israel dia sedih guna itu janji kita kiman jon abna logo de
ऑफरिंग इतु दिया से प्रभु ईश्वर अपना ही जाने से क्या खा होने दिया से कुनो बीमार होने थके असने के बाल होने दिवी कुनो दुखी होने थके असने के मुझा होने दिवी लखा पर होने भी दिक्कत पास असने के आगे बढ़ो दिवी काम दे होने भी दुख पास असने के आगे बढ़ो दिवी दे मुझे करो दिवी दे आजी अपना आशीर्वाद पाखन दोगना अपना लगा नाम ऊंचा होले करने ध्यान इसना जून होले भी दया लगा योग तक तो आशीर्वाद उठे दे अपना लोग पादो लोग अपना के जैसे इतु लोग ना पृथ्वी दे पाद का इतु ना होना अपना लोगों पावले भाव इनाम पावले करने प्रभु अपने हिस्सों को पढ़े दीते ओ है पूरी बीते कुन भी पीछे दे कंफ्यूज ना होना इसु करने मकान तो मुझावर को जैसे तक पसा हो भी जानवर हो भी दंपति नाना किसी हो भी भाव बदन हो भी इसु ही जैसे होता है तो याद करो करने अपना लगा नाम ऊंचा हो गए ना थे बोले करने अपना लगा साखी पूर्व था बोले करने प्रभु ईश्वर अपने ही हमारा ना पुंचर भी पाठा न तो ग्रहण कर भी जवाब दी प्रभु ईश्वर यदि हमारा लोग ना कौन ही ट्रेजर प्रेसे हाथे दी दीबो ताई की भी भाव जीवन दी भी लोग के ना किन का होने मम्मी आत्मा उठाई बो बचाई दीबो इतु लोग ना भाव रास्ते फला हो करने काम पूरे करने अपना ही मुद्दों पूरे दी दे ताला घोड़े धमार आशीर्वाद दी दे प्रभु ईश्वर इतिया हमारा जवान खान ये दे ही ऑफर उठा के दिया से किमान जोन ये दे खरा बने अपना ना काम कर दिया से इतो खान ऊपर में आशीर्वाद दी दे खाली तुबर ना होगा ना आगे बढ़े जवरे करने अब मेरा काम नहीं दे अलसी ना होगा ना आगे आगे जवरे करने प्रभु ईश्वर अपने ही आशीर्वाद दी दे ओ ईश्वर अपने के धन्यवाद ये दे हमारा अपने ही भाव हमारे जे खाली तो न होए भाव जवान जिया तो न होए किंतु धनपति तो न जिया करने हमारा भी अल्लाह माने होने भी लोगों ने अपना किया से प्रभु तो ऊपर है अपने आशीर्वाद दी ना हमारा सब ऊपर है दामोर आशीर्वाद लोगों ने आगे बढ़ो करने पिशासी एक जन गोचे बोले मातिया पारा लगा ते थके वो थके करने प्रभु ईश्वर अपने ही आशीर्वाद भी मिलते हमारा सब मन मिलते आशीर्वाद भक्ति खुशी की ना ईश्वर अपने उन्हें प्रार्थना करे से आमेन थैंक यू आज मॉर्निंग हमें कान बाइबल पढ़ी बोले थागा तो बोले Hebrews chapter 6 verses 1 to 3 Hebrews chapter 6 verses 1 to 3 This morning the Bible passage is taken from the book of Hebrews chapter 6 verses 1 to 3 Paisha बोले moi puri dibo Itya ami khan Krista laga poila ko khobor khan ke chari kene ডাঙৰ কথা ফিরে যাব আমি খান বিশ্বাস লাগা কথা কে ছাড়ি কেনে বি কথা কবলে নালাগে আৰু খুন মনস লাগা বকনা কৰিবলে নালাগে বাপ্তিস্মা লাগা কথা বিমাৰ মানুহ খান লাগা ওপৰে হাত ৰাখিয়া লাগা কাম মৰিয়া পিছে লাগা জীৱন লাগা কথা কেতিয়া বি খতম নহবলে লাগা জীৱন লাগা কথা ছাড়ি বলে নালাগে ইতিয়া আমি খান আগে ফিরে যাব আৰু ঈশ্বৰ মঞ্জুৰ হৈছে কইলে এনেকা কৰিব This is the word of God আমি খান ইতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিব সব মানুহ মন মিলি কিনে আমি তিনবাৰ জবাব praise the Lord কোনে প্ৰাৰ্থনা কৰিব দেই please bear with me I will be praying now in our own dialect before that, let's all say praise the Lord 3 times and then I'll proceed. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Returns to God, O Jehovah.
Musale Kurno Mishabuna, not it a little while, Krahago Mishishi. Nepo Jehovah Napo Pum Tori no Tahabono. Hindi Nagamis fellowship is Sidiki, Nepo Jehovah. O Nepo teacher to Nare, Nepo Jehovah Hako Tas and the Petizer, he could not look at Masapoyo, and Nepo Jehovah. Hako Dole, Nepo Jehovah, Wumino, Nepo Luna City is a good of Balone. No supposed to Nepo, but Togino Pudade, Jehovah. Open no Tagu Tirade, Nepo Jehovah. O Nepo Jehovah, teacher gets to Nagadi, Ogobono Mutirade, Ogobono Nepo Jehovah, Kudade, Yomo Tiomo to share, O Nepo Jehovah, no jokes on Nepo members to Motikati. Hichi, Nepo Jehovah, Tagamatabanira. O Zimmer, Gazabo, Cavelos of Share, Sanepo Jehovah Rukuto, please. Ogobono, which is the day, which was the day. Anepo, which is the Zicasim, and a boy Elegobono. Nepo Jehovah, Takuslita Saturday, Nepo Jehovah. Unco Putiste, Mashevas, Mashetino, Tanepo Jehovah, fellowship, Puno, Tanepo Jehovah. O Nepo Jehovah, Tamaka, goes on Nepo, Derivella Casuna. No, please, Saturday, Nepo, member did the bus Jones Catser. Gonna have a casser, because it could make us, and Nepo Jehovah Sibi Ogobono, Takuslita Saturday, Mazabe, Nepo Jehovah. No one to the part of the pen of Nepo Jehovah Hagoji, would they? Siponashika till 7 Catso, and Nepo so sleepy, Tia Hakumutile, the Moleto, Nepo Jehovah Bado. Anepon Zibuno Hako Mutimo Pado, Vogas, Tanipo, Reverend Doctor, Anupar teacher, please. Nepo Jehovah, Kukumas Kukutis and Mashos Kumashitis, Anepo Hakono, deepest shemos machine, fellowship, no deepest shemos machine. No, Uncumus Sarah was a good trading of Kubono, Sebastiano Nepo Jehovah Hako, Vatiste, O Nepo Jehovah Hajado Hako, who can fill with Bambe, Kumanuka, no Kimijano, Hako, Vogadabala Hako, Vogazibi, just the Lucian Poem, the party, the Basanos, Hako Prismo, Tatanzole Hako, renew this day, Hako revive this day, Hako refresh this announcement. This superstar and Jacob Prima to Joseph. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you. Come Kuridia, Ushers Kuridia, Ashish Manidia, Aru Bible Kurigina, Ratana Kuridia, Abunikan Laga. Come so, Ishor to Jubilee, Kushibai to Vishwas, Dunyabad, Compliment, blessing my work, thank you, Compliment. Aruitia, Amikan come to do it that say, I do Amikan Laga, Alohi Kanke, Stu, Oxys, the Limonase, Mele to Agate, Tabita Limonase, I do Satikanke, I do Azilaga speaker to Vele. 28 years ago, my college day, Bangalore, I became classmate. 28 years. I don't know, Paboniki, Kitabi Babiana, college day, to MTH Bangalore day. American Manvis, will it be America groups to the American Tinjon head Hagishe. I do Satitu. Talaga family looking at Asian, maybe we'll have family look at Chakan looking at Itapuria Humide, it will a dumb Balman John. Aruinica Hogina, American Duisal, a kilowatt police police, missing Bal life to the Kishe, American Board of International Mission Laga, Baptist Laga, American Laga, scholarship Lukina, Taiwi, American La family, same scholarship, American same Baptist background Laga. American Baptist Laga India te kuile taikan ase aru nika hoikina taitu manu tu PhD nika bi kujese ami tu itu kuchanai itu berada itu pisi dangor manu nika mo kujese 28 years bitode isor American gesinda rakina aji ministry te aru nika lo padu ami bi bisi kushi. Sir, I think you understand my Vietnamese. Thankful to God. 28 years in between. God is keeping us alive and the ministry faithfully serving God. Gone through many difficult times, but standing firm.
life te kiki tu tikdar ahli bi tu sub khara gurina ta laga chokra ekta bi murija ene ka tak bi lok paise holi bi mon du pura ai sorge chhari do ni khan hoigina aru ja tai 65 years ja se kushe aru moi zinda ke bole mon aru isor kam kore bole mon ene ka koi koi ase idu bra aji dala bhavna bi ta yate ahi bole be simon kushe ekbar bi ahna ta India de Central India Andhra kule ami khan chawal na sub dokan de chawal Andhra mane do na gaumang su khane kindu aji atma laga tha we buy rice from every grocery shop Andhra rice good smell and every one of us like Andhra rice today also I think we are going to eat Andhra and today you are bringing us the spiritual food. We meet very few Andhra people here, and few of you have come. That's why we are very happy, warm welcome. Our church is so good church. I am a member of this, and I am very thankful. Our church is doing everything to receive you. So it's not me, but our senior pastor today not here, but he did everything to bring you here. Every contact you have been with our senior pastor. So God works in the miracle way. This is God's doing. So please, he is also connected with the Andhra Christian Theological College principal kurigina ahishe itu bra doctoral study tak bi laga principal kurigina ahishe kunba poribo kolebi Senate of Serampur connection bi ase aru ki alag degree bi ene khabi offer kuria laga ekjon principal kurigina aha itu nimite Andhra te Hyderabad te jaile taike bi phone number bi lobby aji bisi taratari hoboni ki ta kindu piche te morom prana aru ami logar bi ase senior pastor logar bi ase ibra so future karne bi bachakan ke tade pathai dile etu sir ke bi contact kurina aru sir laga nam tu already khudise Reverend Dr. Anuparthi John Prabhakar ani ka hogina aru tai nijur ke how to be remembered apni have with me please tell how to be remembered. He has some personal wishes, and now I come to our next Reverend Anna Party. Sir is Reverend Anu Party, and another Reverend is Anna Party Emmanuelu. Reverend Anna Party Emmanuelu, pastor. And another one is young man Athyala Ravi Kumar, supporting our speaker to take care of because senior men traveling, that is why. And now our dear sir, Mr. Zasetu Sasu will interpret, and we are all familiar with him. So anybody new in our circle, please give your sons, daughters in his hand to study here. Don't take away some here, give him, and he will discipline for life. Our children, our fellowship, connect with us. Any kamigina, amikhan laga medam kanke moromra itu hamai tu dibo. Please, sir, please kindly sir, please stand up and receive a small gift. Please, tali bazai dibo moromra. Reverend Anna Party Emmanuel and Athyala Ravi and Sir Jaseto. Thank you so much. And now, sir, please be seated. And now, I'm standing here. This is for now. I'll be standing now, and I will not repeat standing. After this, our sir speaker will take the time. After this, Lord Supper will be there sitting beside. They will serve,
And after Lord Supper is served, please our cantor and pianist will take care of. After that, our reverend will give, after the closing hymn, our minister of the word will give benediction. So I will not repeat standing. And now I want to say, सब लोगों एक बार अरु जय मसीह बोले अपनी खान support पूरा Indian Agamis Fellowship to 17 years punci she 17 years majon kumba isor logot jai she moi biswas tai khan already jai na ami khan ke khushi pura baba isor laga hatte rukhia se kunba baptisma lobli aru chance pani rukhia se kunba baptisma khane church te khara guru bole aru rukhia se aru kunba baptisma lokina nambi haragina be ase ami khan apuni kan laga support pura kiman jon yate ahise please pura enika ami khan laga group pura kunba to London jabuli bi tayar kuri ase tade khamai gina khabo enika laga group khan bi ase aru itu group chotto ase hole bi apuni kan sob laga support pura ami khan aru age jabo hoitu biswas pura mon chotto na hoy group to chotto family size hole bi ami khan enika pura mon damur pura aru ami khan sob bi sobse blessed people Ubitru khan bitu problem na se mo dai koi Indian Agamis Fellowship jisu laga kun pura safa korea manu ubitru manu kun jujibo mondamur pribi eneka guna moi khemili hina ami kan sobo jabuli la manu mondamur de eneka purana ami kan itu he ami kan laga stand jo laga phale tabi na pai bisar lebi itu pura eta mondali pura je ate buhia apuni kan ke dhanyabad aru morom aru itu message aru khili pribi tikon khan lobbi aru ami kan la prayer dangor group man ami kan ke support kuri thakise apuni kan ke bi dunia ba deni kan bina ami kan laga pastor kan reverend kan laga madam kan ahise dignitaries kan ahise mo ekjon ke सम्मान laga ta ko ni jani lebi ma khudi bi aru etja moi laga khara kura tu moi iman he khara kuri na next ini ka ko jabo jabude kuri na na sir I am standing here now and I will not repeat now, so we will follow the schedule. You will preach, and after your preaching, we will have the Lord's Supper, and our team is here. And after that, closing hymn will be conducted by our cantor and pianist. After that, our minister of the table today will give the benediction, and this is how we conclude. After that, we will have photo. Please, quickly, we'll have photo. Huh? So time is now for the Word of God. And Word of God, fresh Word of God, fresh gorom bat kaude ja. So thank you so much. Good morning and greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Yesus Kristus laga namra so anu yete jama kritika greetings itu janai dia ase. I am happy to be here along with my friends, two friends, Emmanuelu and Ravi Kumar, learning a lot from your culture, especially learning from your spirituality. I am a little bit amazed. You are telling again, praise the Lord, and Amen. It makes you very much participatory and spiritually awake. Moi laga sati duita. Amikam yate ahadu bishi pai duita ase. अपने यहाँ लगा कल्चर खान आरो आमी खान याते ख्रिस्ता विश्वास करा मानो आमी खान इतो ईश्वर के महिमा करा ताकि वर्शिप करा इतो स्टाइल खान साइकिने ईश्वर लगा इतो प्रेज द लॉर्ड इनका ईश्वर लगा नाम मातिया इतो खान भी साइकिने एकदम आरो मोंदे बिशी खुशी मोन बिशी तंगोर इनका हुआ एक्सपीरियंस करा से I am thankful to the senior pastor
and associate pastors, elders of this big congregation and group of congregations. I am grateful to them for giving this opportunity to be with you. Pastor loigine yete kimanjon members kurase team alak alak te ekilogote kam kure thaka soke itu khushi kotha janai dia ase thank you koi dia ase ami khan ge yete ahibo bhalo dia kone I am thankful to the interpreter and friends and clergy who sat on the pulpit and the leaders on the pulpit. And I also greet you from my side and my family side. And I represent Telugu Baptist churches in Andhra Pradesh and Andhra Christian Theological College, Hyderabad. Too many things. so yate dikon kurigina tha khan aro sati inega kurigina tha so ke bi thank you koi dia ase aro moi nije laga nambra bi aro family laga nambra bi itu thank you to koi dia ase aro Telugu Baptist Association, right? Yeah, Telugu. Yeah, Telugu Baptist Association nambra bi itu salam kotha du janai dia ase. Yeah. Now after my retirement, I am looking after 3 village congregations and one urban congregation evening service, 3 village congregations and 1 urban service. Ami retire hoa bichi de kya isor laga kam kurigine congregation tinta sai ase aro rural setup te aro ekta to itu urban setup te bi ekta ministry ina kurigine cholai ase. And also I am working in a school of Bible preachers. That's the name of our school. Exclusively preparing evangelists and pastors for rural ministry. Ami aro school ekta cholai itu isor laga kotha prachar kora itu training dia. Aro itu to hoise kule to pastor kora manukhan evangelist kora manukhan rural area te busti khan te jaigina prachar kora khan ge itu training tu dia ase. So I am also glad to see Mrs. Reverend Nirala Ishwari Tingo or Ishwari Tingo after 28 years long break and active, more active in the ministry here. 28 saal piche de bedam nirala moi laga sati tai ki nega lo pra do bishi kushi umur do damor ha ase hulibi isor laga kam de ekdom jawan manus na isor ke serve kora dikine bishi kushi paise. Reverend Juneche Tingo also our contemporary at United Theological College, Bangalore. I am also excited to see him also. aro madam nirala ekla do higina reverend ne chobi ami khan ekilo de UTC de kitab pura tam de theological studies kora ekilo kurise tai ki bi dikine bishi kushi ase. And I am happy to listen to Ishwari Tingo saying that during the 28 years we are active, alive, moving on along with the Lord, serving Him all through the years. Madam nirala laga kotha hunigine bishi kushi paise 28 years iniga isor laga kam kurigina age jai take serve korea ase ina ore isor laga kam kore jabo bara itu dikigina ta laga kotha hunigina bishi kushi paise. I asked Ishwari, Mrs. Ishwari, Reverend Ishwari, what to preach here? What would be the Bible text to preach here? Moi madam nirala ke hudise iniga time ekta homoy padu moi kon to bible passage to loigine prachar kule bhalo bo logine tage hudise Because it is Foundation Day, kile mane aji do foundation day ase she strictly told me it should be Hebrews chapter 6, first 3 verses. ekdom sita pra koise alag ekta bi nagobo Hebrews te hi hobo choi chapter itu verses 1 to 3 itu de hi hobo koine koise ta. So I tried my best to prepare for this occasion.
ताई लगा उठा होने की ना मोई भी एकदम मन लगा बेस्ट तो दी की ना उठा कोबले तो पैसेज थे इनका प्रिपेयर हुई की ना ऐसे because we together studied worship and preaching and homiletics together. I know there may be some rigid planning in selecting this text for this occasion. आमी खाने की लोगों दे preaching लगा क्लास भी एक ही लोगों दे attend करूँगे worship class कम भी एक ही लोगों दे attend करूँगे इन्हें का तमदे आमी खान की निका प्रचार प्रथम दे preparation group हो इतो हेकाई दिए इतो करने एक तो मितो एक ता strict regime एक ता थकाव करने मैडम भी तला मोंडे foundation आमदे ऐसे इतो ही हो लगे इना भविष्य आमी के क्वेश्चन की Now we look at the text, the red text, that is Hebrews 6, 1, 2, 3 verses. Can you please open? आमी का सब Bible ताकि लोग खोला कि ना Hebrews chapter 6 verses 1 to 3 1, 2, 3. Here the first verse is like this. Therefore let us go on towards perfection. First verse आमी खान ये देखी पाइशे आमी खान आई भी आरो आगे भारीबो इतिया ब्राबी आरो भाल हो बोले इतो साइड ना आगे भारीबो इनका क्वेश्चन Perfection or quest for perfection. एकदम ठीक ठाक हुआ नॉले भी ठीक ठाक हो बोले इतो आमी खान बिसारिया In the Old Testament, it say about wholeness or perfect peace. It means इतो आमी खान ओल्ड टेस्टामेंट साइड चुकले तो परफेक्शन ठीक ठाक हुआ इतो लागा मतलब तो होई सुले तो एक तकिबा पूरा थाका इतो मतलब तो होई आसे नॉले भी मन दे एकदम शांति थाका इतो होई आसे some kind of integrity, growing into integrity. आमी खान इतो परफेक्शन ठीक ठाक थाका हुआ तो होले तो इंटेग्रिटी हुआ इतो लागा मतलब तो होई सुले तो आमी खान की कोई आमी खान की कुरे एक ही लोग मिला इतो आमी खान आगे साइड इतो हुआ In the New Testament, we learned that perfection is obvious in Jesus' personality as human being. आमी खान न्यू टेस्टामेंट साइड चुकले तो यीशु ख्रिस्ट तो ताई लागा लाई ताई आगे इतो पृथ्वी पे थाका इतो ठीक ठाक थाका पूरा थाका तो यीशु ख्रिस्ट लागा लाइफ ते आमी खान दिखी पाए God came into our midst in human personality or enfleshment, and He showed through His life what is perfection, perfect being, to be perfect. And those things were written in the Gospels and letters of Paul and other letters. ईश्वर तो मानु पुरी ने घाव मोंसो इतो तो बुकी किने इतो पृथ्वी ता आइसे आरो ताई लागा लाइफ ते आमी खान दिखी पाओ तो ताई मानु निसना ना होई किने एकदम ठीक ठाक थाकिसे पूरा थाकिसे साबी सफा थाका आमी खान इतो गोस्पेल छांदे पुरी किने जाइले तो पाए Growing into perfection means growing into the likeness of Jesus Christ, whom we are told or we read and we experience Jesus, incarnated Jesus in His human characters. आमी खान ठीक ठाक थाका सफा सफी थाका लागा जीवन इतो क्वादम दे मतलब तो होई सुकिलो तो आमी खान विश्वास करा मानुकान करने तो आमी खान होदाई दिन यीशु ख्रिस्ट ताई किने का थाकिसे ताई किने का जीसे आमी खान भी इतो निसना होई जा इतो होई आसे Yeah, and if you look at the context of the text, especially letter to Hebrews, there is some Bibles, some versions say Paul has written this epistle, and some versions say without naming the author, just a letter to Hebrews is given. आमी खान इतो हिब्रू लगा किताब तो साइड सुकिलो तो कोमा तो विश्वास करे इतो तो कोलबा लिखिसे कोमा दारो भाबे इतो तो कोन लिखिसे ना जाने इनेका बड़ा लगा किताब एकता आसे But the letter was addressed particularly to the Jewish Christians, that we say. उलबी तो किताब ते लिखी किने देखा इतो तो होइसे कुलो तो लिखी किने जू मानु खान विश्वास कुरुलो मानु खान के लिखी दिया लगा किताब एकता आसे
certain terminology appear in this letter says more about Jewish life and in relation to Christian faith. itu amikhan likhya laga kotha sai shukule do itu ju manokhan laga bishwas tai khan kininga thakise itu amikhan ke dekhai dia pai. So of course, even though it was addressed to Jewish Christians, it was incorporated into the Bible or canonized to be into our Bible. It says that it is addressed to us also and even to the coming generations. Hoy osa ase itu kitab likhya first likhya to hoile do likhikine ju manokhan ke dishe hoile bi itu kitab loigine Bible te dali dua laga itu matlab to hoishukule to ju manu ekla karne no hoy hoile bi ami kana ji Bible durigine thaka bishwas kola so manu karne likhi dia laga kitab ekta ase. So let us see the purpose of the author, why he has written this particular letter and what was the intention. He is looking from the immediate audience or the wider audience where we are also included. Itu ana ami kan ki logoda sabole mon thado ki karne itu kitab to likhise itu eki logode janibole mon ase utu time de Jewish Christian manokhan ke likhi dia ki karne tai khan karne likhi dise itu ami kan bujibo aru aji bi ami kan karne itu kitab to ami kan ki koi ase itu eki logode bujibole mon ase. So from the writings we can expect that Christians Jewish Christians whom he was addressing, those who are slothful mean lazy Christians. Ami kan yete dikhi pa do hoile to itu kitab to likhi dikine ju Christian kan kile likhise hoile to ami kan puri kine jaile to itu time de ju manukhan bishwas kore manukhan na tai khan lazy hui jaise. Those who are low in spirit, tai khan atma de ekdom niche de jai ja tamikta thakse. Even not attending Christian meetings. Tai khan Christian manukhan ekilo ko log kurubo esor ke worship kurubo enega time de bi ahigina log pura itu na puri ja time ekta thakse. So because he is warning them from 10th chapter of the same letter, that is 25th verse, not neglecting to meet together. Log kura itu tu na kuri ja to itu thik na thaka itu tai yete likhina ami khan paise. So the letter was written to them thinking that they are slow, lazy, and not eager to participate in the worship meetings. These were the things. Tai itu ami khan itu puri ne ja dikhi pa do hoile to kile itu kitab to likhise kule to tai khan bishwas to ase hoy hoile bi slow ho jaise al chi lagi jaise ta khan atma te niche jai jaise lo pura to lo puru bole khushi na hoy to dikhya kar likhya ami khan ite paise. Let me read from chapter 5 of the same book, verse 11 and 12. I will read out. About this we have much to say that it is hard to explain. Since you have become dull in understanding, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic elements of the oracles of God. You need milk, not solid fruit. Ami khan yete dikhi paise itu te kotha ko bole to bishya ase libi ami ekta ke baat dikhi pa do hoile to apni khan hunya de bi na huni bole thik na huni ko na parans na ho jaise ite laga time to sai shule to apni khan to manu ke shikayat ki bole laga time ho jaise libi sabido manu hi apni khan ke shikabole lagya ita bi inega dikhi paya ase usor kon ase itu khan hekai dia khan aur apni khan yete ita to bishwas te dangor hoi jabo lagi thaka bhat tan manu dawo manu khabo laga itu khabo na pare ita bi bachcha nisna apni khan dud khaya ase.
So I have learned that you come across 17 years after the foundation. আমি বুজি পাইছে ইটো ফেলোশিপটো শুরু কৰি কিনে আজি 17 ইয়ার্স টু আহি যাইছে But where we are in our progress. হলিমি আমি খান কোতে আছে আগে বাৰা বিশ্বাসতে ভিতৰ গুছিয়া ডাঙৰ হোৱা আমি খান আৰু উচ্চ উঠা বিশ্বাসতে আমি খান এতিয়া কোতে আছে Still we are drinking milk like a child, or we are grown enough to eat solid food. আমি খান এতিয়া বি after 17 years বাচ্চা মানুহ নিচিনা দুধ হি খাই আছে না আগে যাই কিনে ডাঙৰ মানুহ নিচিনা ডাঙৰ মন লগা ভাত চাতটো খাই আছে The problem is here that these Christians were Jewish Christians. আমি খান ইয়াতে একটা প্রবলেম পাওয়া হইলে তো ইয়াতে বিশ্বাস মানুহ ঘুরে কিনে লিখি দিয়া কিতাপ ইটো হয়েছিল তো ইটো বিশ্বাস মানুহ খান তো জু মানুহ খান থাকিছে They were well versed with the Jewish foundation and fundamentals of Jewish faith. তাই খান তো জু মানুহ আছে ইটো ব্যাকগ্রাউন্ড পৰা আহা কাৰণে তাই খান নিয়ম চলা খান তাই খান ধৰম খান তাই খান কি ফলো কৰি কিনে আহিছে তাই খান তো ঠিক ঠাক বুজা মানুহ And they feel that those are enough for them to progress towards the perfection. और তাই খান তো ভাবিছে একটা বিশ্বাস কৰা মানুহ কৰিলে ইটো নিয়ম খান তো ঠিক চলাইছো বলে তো কি কৰি কিনে আছে তো ঠিক ঠাক কৰিলে তো হৈ যাব নে কি আগে ভাড়া কৰে তাই খান এনেকা বিশ্বাস কৰি যাইছে They know various baptisms. Various baptisms. আচ্ছা তাই খান আন নিয়ম দে হইছে বলে তো আমি খান বাপটিজম লোৱা নিচিনা এনেকা আলাদা আলাদা নিয়ম বি বেছি থাকা আমি খান জানি পাইছে Those who come from other faiths into Jewish faith, as proselytes, they were called as proselytes. And the proselytes, during the time of accepting them into Judaism, they are given baptism. ইটো জুদা মানুহ নোহোৱা কাৰণ আহি কিনে জুদা মানুহ গ্ৰুপলৈ আহা তামদে তাই খান কি কৰে জুদা মানুহ হৈ যাবলৈ এটা গ্ৰুপলৈ তো তাই খান কে বাপতিস্মা দিয়ে And John the Baptist, when he invited our baptisms, that said about the repentance. John the Baptist to মানুহ খান কে আহিলে বাপতিস্মা লবলৈ তাই খান কে মাতিয়া হলে তো জন আৰু আলাগ থাকিছে আহি কিনে ৰিপেন্ট কৰিবি নিজৰ পাপী কৰা মানুহ আছে এনেকা বুজি কিনে বাপতিস্মা লবি জনটো এনেকা লগা কথা কৈছে Now the baptism in the name of Father and Son and Holy Ghost. Again, one more baptism. বাপতিস্ম লোৱাটো ইটো বাবা ঈশ্বৰ আৰু যীশু খ্ৰীষ্ট আৰু আত্মা লগা নাম পৰা ইটো বাপতিস্মটো লৈ লৈছে হলিবি আৰু আলাগ বাপতিস্ম এটা বি ল'ব লাগে এইটো থাকি যা So they are very much slothful or lazy to grasp the meaning of Christian baptism because they had come through various baptisms in their past faith. তাই খান কিলে এইটো মানে আলছি লাগি যাইছে বিশ্বাসতে একদম আগে না যা হৈছে বলে তো তাই খান এইটো বাপতিস্ম লগা অসল মিনিং তো তাই খান এইটো না বুজিয়া হৈছে কিলে মানে তাই খান লগা আগে ধৰম তো আলাগ আলাগ বাপতিস্মা নিয়ম খান আলাগ আলাগ চলাই কিনে আহা কাৰণে Even Christian teaching, the doctrine, they came across various doctrines in Jewish faith. তাই খান Okay. আমি খান বিশ্বাস কৰা আমি খান লগা ধৰম লগা এইটো আলাগ আলাগ কথা থাকান বি তাই খান ইটো খান বি পঢ়িবলৈ মন না হৈছে কিলে বলে তো তাই খান লগা আগে ধৰমতে থাকা তামদে তাই খান বি নিয়ম আলাগ আলাগ কিতাপ আলাগ আলাগ ইটো খান সব পঢ়ি কিনে আহা কাৰণে Once they obeyed to Yahweh when they were in Judaism. তাই খান একটা টাইম তো জুদাইজম তে থাকা তাই খান ইয়াহওয়ে তাই খান ইটো কি বিশ্বাস কৰিছে বলে তো Now they need to obey triune God. We said triune God, 1 in 3, 3 in 1. Jewish tahan awatu tradition to isor Yahweh তাই খান ইটো কি বিশ্বাস কৰে হলিবি যীশু খ্ৰীষ্ট কে বিশ্বাস কৰি লও পেছে তো তাই খান ইটো ফাদার সন হোলি স্পিরিট বাবা বাচ্চা আৰু পবিত্ৰ আত্মা 3 in 1 একটা হি আছে কি তিন আলাগ আলাগ ইটো লগা বিশ্বাস ইটো লগা কনসেপ্ট তো আহি যাইছে তাই খান লগতে So between these two faiths, Jewish faith and Christian faith, so they were very much confused, as well not interested to learn more to grow into Christian maturity. Judaism to Yahweh ইটো তে বিশ্বাস কৰে
जिसु ख्रिस्ट के विश्वास करूला पिछे द ट्रायम्फ गॉड फादर सन होली स्पिरिट इतु के विश्वास करूबो लागि जाइसे तो ताइगान इतु विश्वास भिता आनादो कन्फ्यूज होई जा आमी गान देखि पाइसे Now let us look at Saint Paul or Apostle Paul. आमी गान इतिया अपोस्टल पॉल देखि दिया कथा कुमा साबो Apostle Paul, he was writing to Philippians. अपोस्टल पॉल तो Shall फिलिपियंस we turn to letter to Philippians? Paul letter to Philippians. फिलिपियंस ला किताब तो सही साबो एक बार Yeah, and we go to chapter 3. फिलिपियंस चैप्टर 3 तीन चैप्टर Yeah, chapter 3. And here Paul was writing to them in chapter 3 about perfection, Christian perfection. पॉल भी फिलिपियंस ला किताब दे तीन चैप्टर दे इतु क्रिश्चियन मानो कुरा एकता ठीक ठाक होई जा इतु लिखि दिया आमी गान देबी पाए Here from verse 11 also we can see, from verse 11 also, verse 11 देबी देखि पाए here he says that 11 onwards we can move on. 11 आरो इतु पीछे दे Later you can read at home. He was also longing for Christian perfection. पॉल भी एकता विश्वासी कुरा मानो करी ने तबी जिसु ख्रिस्ता निस्ना होबने मन थाका एकता ताका मने इतु इच्छा एकता दु थाका आमी So we look at verse 5 also. verse 5 भी प्रेसाइज हबो Let me read verse 5 also. Here circumcised on the 8th day, a member of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew born of Hebrews, as to the law a Pharisee, as to zeal persecutor of the church, as to righteousness under the law blameless. Whatever gains I had, these I have come to regard as loss because of Christ. Here, पॉल भी यते लिखिया से जो मानो एकता कुरा तबी सब ठीक ठाक थाका मानो एकता ताई यते बुइकिना आसे न्यून चलादा असने की आमी भी ठीक ठाक चलाए ना अलग अलग न्यून धर्म इतु जू धर्म रा दिया तबी तो सब तो लुकिना आइसे हुने भी इतु गान पताई भावना गुरिकिने जिसु ख्रिस्ता के पाइलवा जिसु ख्रिस्ता के विश्वास करूला एकिनो गदा एकिनो उज्जवल गुरा दमदे ताई किमान भाग जुयता थकिले भी जिसु ख्रिस्ता का मोरम तो ताई भविष्य गुरे तो इतु खान तो एकु नभान दिसना इदिगा लिखिदिगन I पाइ request you to read later आमी विश्वास गुरे verse 5 onwards, Philippians chapter 3. फिलिपियंस चैप्टर 3 इतु नीचे का Yeah, he was telling about his past faith. ताई ता लगा जा तमदे पीछे लगा था कि धर्म चले थकिसे ताई तो लिखिदिना आसे He was very proud of, at that time, he was very proud of his achievements, religious achievements. ताई भी एकता ताई धर्म चला दे पारा मानु आसे गुरु ताई एकदम भूतानी गुरु की कथा कोई थका मानु एकता थकिया देखि So he was telling, I was circumcised on the 8th day. आठ दिन दे चमारा खती दिया ताई तो भी कुइसे And he was telling that I am Pharisee regarding the religiosity. ताई भी कोसे एकता फरीसी मानु थकिसे न्यू इतु चला दे न्यू भाव बरा जना मानु एकता He says that I come from Benjamin tribe. बेंजामिन लगा ट्राइब पर भी है ऐसा आमी He was very proud of that one. ताई भी इतु कोई किना बिशी भूतानी ऊपर कोई थका मैं देखि पाए Because the first monarch or king Saul came from that tribe. किले माने किंग सोपी इतु बेंजामिन लगा रेस पर आहा करने इतु कोई किना भूतानी पूरा He proudly say, I am from that tribe. ताई भी भूतानी कोई किना मोई भी इतु ट्राइब पर आसे इना लिखि पा He दिखि says, proudly says that I am also a Hebrew. आमी भी हिब्रू मानु एकता They आसे were called as Hebrews. ताई खान के तो हिब्रू कोई किना माते So a Jew, a Hebrew in his identity, and a Pharisee in his identity, and a Benjaminite,
as his identity. তা হিব্ৰু মানুহ জু মানুহ বেঞ্জামিন লগা ফেমিলি লাইন পৰা আহিছে ইটো খান লৈ কিনে তাই কোন আছে ইটো ডিফাইন আইডেন্টিটি পুৰা তালা পেহচান পুৰা So, very great, good background as a Jewish person in Jewish faith. তো তা লগা ব্যাকগ্রাউন্ড চাইছো বলে তো জুদাইজম ইটো ফলো কৰা মানুহ একটা লগা হিচাপটা চাইছো তাই বেছি ভাল মানুহ একটা থাকিছিল He is also saying about his zeal towards Jewish faith. Zeal, jealous. তাই বি কৈছে তাই ইটো জুদাইজম জু লগা ইটো ধৰ্ম ইটো প্ৰেক্টিস কৰটো তাই ইটো কাৰণটো তাই লগা জানবি দিব পাৰা ইটো বি তাই ভগিনা দিব পাইছে As a conservative kind of Jewish person, একদম জু লগা ইটো ধৰ্ম ঠিক ঠাক ধুৰা মানুহ একজন কৰি কিনে he persecuted Christians also. খ্ৰীষ্টান মানুহকে তাই দুখ দিছে That was his past faith and past achievements. তাই লগা যায়দা পিছে যায় লগা তাক লাইফ তাই লগা জীৱনটো ইনিকা থাকিছে Now he said, তাই এটা কৈছে I am throwing out, ইটো কামটো সব ফেকাই দিয়া আছে renouncing, ইটো কামটো ছাড়ি দিয়া আছে as treating all these achievements as a dirt. ইটো কামটো এতিয়া ভাবিছো বলে তো মইলা একটা নিচিনাহে আছে Now I am moving towards perfection, Christian. ইতিয়াতো যিশু খ্ৰীষ্টকে পাবিছে আমি বি যিশু খ্ৰীষ্ট নিচিনা একদম ঠিক ঠাক হৈ যা পুরা হৈ যা আমি বি ইটো চাই কিনে আগে যাই When we look at the word perfection, আমি কান ইটো ঠিক থাকা পুরা থাকা ইটো কোৱা ওয়ার্ডটো চাইছো বলে তো certainly it says that ইটো মতলবটো হইলে তো to renounce our past achievements, whatever we achieve, আমি কান পিছে যাই যা কি বিয়া নহলে বি ভাল ঘুৰা ইটো কান সবই আমি কান ছাড়ি দি কিনে in our past life. আমি লাগা পাঁচ লাখ যাই লাগা জীবন দে So, being a Christians, আমি কান খ্রিস্টান একটা ঘুরা তো we should come out আমি কান ইটো পুরা ওলাই কিনে taking pride of our past religious achievements. আমি কান পইলা যাই দাম লাগা একদম কি কৰিব পাৰিছে ইটো আনতে ভুটানি কৰি থাকা পৰা ওলাই যা To Jewish Christians, he was appealing তাই জু খ্রিস্টান মানুহ কানকে তাই কৈ আছে কথা লিখি আছে to come out, let us grow into ওলাবি it. তো আমি তো পিছে আগে পিছে কি পাৰিছে ইটো আনতে ভাবি কিনে নাথাকিবি ইটো পুৰা ওলাই কিনে আমি কান আগে যাব লাগিব Let us go on towards perfection. আমি আহিবি না আমি কান সবই একে লগতে আগে যাব তো Personally, I also feel that মই বি এনেকা ভাবে I am growing. মই বি এটা বি ডাঙৰ হৈ আছে I have entered into Christian ministry মই খ্রিস্টান মিনিস্ট্রিতে গুছালো in 1988, 1988 তে আমি ঈশ্বৰ লগা কাম শুরু কৰিছে 37 years back. 37 years এতিয়া ঈশ্বৰ লগা কাম কৰি নাই আছে I have responded to the call of Jesus, ঈশ্বৰ আমি কে মাতিয়া তো আমি বি বুজি কিনে তাই লগা কথাটো committed myself for his ministry. আমি নিজৰ ঈশ্বৰ লগা কাম কৰিব কিনে দিছে All through these years, ইটো 37 years তো আমি চাই কিনে আহিছো বলে তো every day I feel that সদায় দিন মই ভাবিয়া তো yesterday কালি I was not up to the mark. কালি তো মই ইমান উচ্চ যাব কৰি ভাবি থাকা এইটো না বুজি কিনে Today again I am getting an opportunity to progress. হলিবি আজি তো আৰু ঈশ্বৰ আহি এইটো চান্স একটা দি কিনে কালি না পুঞ্চা তো আজি পুঞ্চিবলৈ পাৰিবলে এইটো চান্স বি দিয়া আছে That should be our practice in faith. ইটো আছে আমি কান বিশ্বাস দে ইটো আমি কান সদায় দিন প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে Don't live in the past. পিছে যাই যা খান্তে আৰু না থাকি যাবি In the past, okay, we achieved many things. হয় জানমটো তো বেছি কি পাৰিছে নেকি Here the writer said, ইয়াতে লিখা ওলা তো কৈ থাকা তো yesterday you were drinking milk. কালি তো দুধ খাই থাকিছো তো বাচ্চা মানুহ নিচিনা Your nourishment as a kid. বাচ্চা মানুহ একজন তো দুধ খাব লগিয়া নিচিনা We should grow into the maturity or integrity or perfection. হলিবি ইটো হি নহয় কিনে একদিনটো এনেকা থাকিছে হলিবি আজিতো ডাঙৰ মানুহ নিচিনা উঠি কিনে আমি খান ডাঙৰ মানুহ লগা ভাতটো খা চৰু কৰিব লাগে Our ability should grow আমি খান কি পাৰি আছে এসব পৰা আমি খান ইটো খান বি to চলাব লাগি আছে eat solid food. এনেকা কৰি কিনে আগে যাই কিনে ভাত
ডাঙৰ মানুহ লগা ভাতটো খাব লাগি আছে During our early days in the seminary, আমি কাল পয়লা সেমিনারিতে পড়ি থাকতে our faculty, our professors আমি কাল টিচার কাম told us, আমি কানকে কইছে just teach parables in your church. আমি কানকে কইছে চার্চতে প্রচার করা তামতে খালি হিতু প্যারাবলস হাতু হি কবি They can understand the stories, parables, narratives, that's all. তাই কান ইতু স্টোরি তো কইছিল তো মানুহ তো হুইনা মানুহ কান ইতু ইতুই বুঝিব Like our Sunday school children, if ওই you teach সানডে a স্কুল বাচ্চা story. শিখাই থাকা নিচিনা স্টোরি কইলে তো বুঝিয়া নিচিনা But if we move towards perfection, বলিবি আমি কান ইতু জায়গা পৰা আৰু আগে আৰু উচ্চা যাব কইলে তো our listening should lead to deepen our faith. আমি কান কি হুনিয়ে ইতু পৰা আমি কান আগা বিশ্বাস আৰু একদম ভিতৰ টান কৰি দিব লাগে Our faith should be deepening compared to yesterday, today. কালি We should বিশ্বাস কি be থাকিছে more আজি faith. লগা বিশ্বাস ইতু ডিফারেন্স তো দেখিব লাগে আজি টান হ'ব লাগে 70 years passed away, and still we are progressing. 17 years to যাইছে বলিবি ইটা বি আৰু আগে চাইকিনে যাবলৈ আছে Our progress should reflect in আমি কালি তো ডাঙৰ হৈ থাকা ঠিক ঠাক হৈ থাকা ডাঙৰ মানুহ একজন হৈ থাকা তো ইটো দেখিবলৈ তো listening word of আমি God, কান ঈশ্বৰ লগা কথা কিনিকা শুনে in practicing word of God, আমি কান কি শুনিছে এইটো kuriya day-to-day faith. আজি আজি আমি কান বিশ্বাস কিনিকা থাকে We need to progress. ইটো কান সবতে আমি কান আগে বাঢ়িব লাগি আছে I told you the progress up to what level. আমি কান ইটো মই কৈ থাকা তো হলে তো আমি কান প্ৰগ্ৰেছ আমি কান আগে যাওঁতে কিমান তো যাই আছে To the level of Jesus Christ. আমি কান যীশু খ্ৰীষ্ট তাই কিনিকা থাকিছে আমি কান বি ইটো বুজিব লাগি আছে How we can measure আমি কান ইটো কিনিকা হিচাপ কৰিব Jesus Christ presented in the scripture. যীশু খ্ৰীষ্ট তো তাই কোন আছে কইনা আমি কান বাইবেলতে His measurements. His measurements. তাই লগা হিচাপ কৰাটো He was a healthy person, তাই no doubt. গাঁও মৌজ ঠিক থাকিছে হেলদি As a থাকিছে Jewish person, very healthy, জু লগা বেকগ্ৰাউণ্ড পৰা আহিছে হেলদি মানুহজন থাকিছে very strong physique, তাই গাঁও বংশবি ঠিক ঠাক থাকিছে নেকি strong mind. তাই লগা ভাৱনা তাৰ মন বি ইটো ঠিক ঠাক থাকা টান থাকা He had many tragedies during their earthly life. তাই লগা লাইফতে ইটো দুনিয়াতে থাকা তামতে বি দুখ বি বেছি পাইছে He was psychologically strong, তাই হলিবি তাই লগা ভাৱনাতে একদম টান থাকা মানুহ একজন থাকিছে emotionally strong. হয় ইমোশনেলি ইটো বি ষ্ট্ৰং থাকা Yeah, sometimes we get anger, হয় কেতিয়াবা গুচাবি হৈ যায় but only once he became anger. হলিবি যীশু খ্ৰীষ্ট লগা লাইফতে চাইছিলে একবাৰহি তাই Jesus গুচাব angry just for the purpose of goodness. তাই গুচাও দিয়াটো মানুহকে বিয়া কৰিবলৈ কাৰণে নহয় হলিবি ভাল কাৰণে তাই গুচাও When লাগিছে he entered the temple, তাই ইটো টেম্পলতে গুচা তামতে he has seen everything in disorder, lot of business. টেম্পল লগা ভিতৰতে একদম বিজনেছ চলি থকা তাই ইটো দেখি যাইছে He thought, this is my father's house. এইটো আমি লগা পাব লগা ঘৰ আছো তো These fellows made this as a den of thieves. হলিবি ইয়াতে মানুহ থকা এইটো চোৰ মানুহ লগা জাগা এটা বনাই দিছে তো He became angry. তাই গুচা হৈ যাইছে Angry for good purpose. হলিবি তাই গুচাও দিয়াটো ভাল কাৰণে গুচাও দিয়া আমি পাইছে So, emotionally strong, ইমোশনেলি তাই ষ্ট্ৰং টান তাকত মানুহ থাকিছে spiritually strong. তাই লগা আত্মা দেৱী তাই একদম তাকত থকা মানুহ During the থাকিছে night, when he was betrayed, তাইকে তাই লগা দিটো ছেলা কাপড়া তাইকে ছাড়ি দিয়া he তামতে was praying like anything. প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিছে The sweat উষ্ণা ওলাইছে became blood, খুন নিচিনা ওলাইছে transformed into blood. উষ্ণাটো খুন হৈ কিনে এনে That ওলাই kind of agony তাই দুখ পায় এইটো ভাবি কিনে he expressed before the Father. তাই পাব লগা কিনে এইটো কৈছে He was very much obeyed to God's purpose, God's will. দুখ পাইলে বি বাবা তাৰ বাবাৰ পৰা তাইকে পঠা দো তাই এইটো বিশ্বাস কৰি কিনে তাই বাবাৰ লগতে কথা কৰা আমি দেখি পাইছো So for that hour he has been waiting all through his life of ministry. তাই লগা এইটো গুণ্ডা তাই ৰখি থাকাটো ক্ৰুজতে যাবলৈ তো পুৰা তাই এইটো দুনিয়াতে মিনিষ্ট্ৰি কৰি To the থাকা point of crucifixion. তাই এইটো ক্ৰুজতে যাব লাগি যায় On the cross,
finally he said, it is finished. তাই কোস্তে উঠিকিনে এতিয়াতো খতম হৈ যাইছে Spiritual growth, তাই লাগা আত্মাতে the তাই কামৰ spiritual হোৱা perfection, তাই আত্মাতে ঠিক ঠাক হৈ যা obeying to the Father. তাই বাবা লগতে যাইছে We should progress into his likeness. আমি খান বি ইটো নিচিনা বিশ্বাসী কৰা মানুহ Then যিশু only খ্ৰীষ্টৰ হ'ব we লাগে think that we are evaluated that we achieved perfection. Then only we can evaluate ourselves that we achieved perfection. আমি খান যিশু খ্ৰীষ্টৰ লগা লাইফটো চাই কিনে আমি খান বি তাই কোনে চাইছে তাই কেনেকা আছে এইটো যাই থাকা দেখি কিনে ইটো পৰাহি আমি খান বিশ্বাসতে ডাঙৰ হোৱা আছে না নাই এইটো বুজি পাব So today we learn that আজি আমি খান বুজি পাইছে we need to grow into perfection. আমি খান চবি ডাঙৰ হৈ থাকিব লাগে The perfection, what kind of perfection? কি লাগা ঠিক The ঠাক measurements to the perfection. মেজারমেন্টটো কি আছে Jesus is the perfecting personality. যিশু খ্ৰীষ্টই আছে আমি খান যিশু খ্ৰীষ্টকে চাব লাগে আছে Father presented him পাব before পৰা our থাকে eyes. আমি খান লাগা আগেতে দেখাই দিছে Let us grow into his আমি likeness. খান বি একি লগত আহিবি তাই নিচিনা So ডাঙৰ হ'ব Martyrs, when they were killed, they say that we reach perfection. বিশ্বাস কৰি কিনে ঈশ্বৰ লগা কাম কৰি কিনে মৰাই দিয়া খান তাই খান মৰুবলৈ টান জানিয়া এইটো টাইমতে তাখান কৈছে আমি খানটো হৈ যিশু খ্ৰীষ্ট আমি খান কোতে মাতিছে আমি খান এইটো বুঝি যাইছে So through his suffering, Jesus reached his perfection. এইটো যিশু খ্ৰীষ্ট বি তাই দুখ পৰা এইটো বাবা যোৱা তাইকে কি কাৰণে পঠাইছে তাই বি এইটো বুঝিল আমি খান দেখি পাইছে We should go through like Jesus. আমি খান বি যিশু খ্ৰীষ্ট কি তে যাইছে আমি খান বি এইটো I am যাব not inviting everyone to be crucified, আমি আজি এতে কিমান জন আহি কিনে আছে চবকে পুস্তে যাবি এইটো কোৱা নহয় but God allows us to go through persecution. বলিবি ঈশ্বৰ আমি কি কিয় পাতো আমি খান কে দুখ পা ৰাস্তা বি যাব Do দিয়ে remember Jesus যিশু খ্ৰীষ্টকে ভাবিবি and how he suffered for the sake of us. যিশু খ্ৰীষ্ট তাই কিমান দুখ পাইছে আমি খান কাৰণে আমি খান একবাৰটো ভাবি চাবি May God bless us আমি চব আহি আমি চবকে আশীষ দিব to achieve perfection, ঈশ্বৰ ভাই আমি খানকে মৰম কৰি কিনে তাই আমি খানকে ক'ত মাতিছে এইটো to বুজিবলৈ move forward for আগে যাবলৈ to move forward into his likeness. আমি খান যিশু খ্ৰীষ্ট নিচিনা হৈ কিনে আগে বাঢ়ি কিনে যাব That is our target. এইটোই আমি খান চাই থকাটো আছে Don't think that we already achieved in the past. কেতিয়াবি আমি খান হৈ যাইছে পাই লৈছে এনেকা নাভাবিব লাগে Don't think that this is enough, this faith is enough, and I am past everything, now I am perfect. Don't think like that. এইটো বিশ্বাসটো হলিবি আমি কি জানিব লাগিছে এইটো জানিছে হৈছে আৰু আগে যাব লাগিব Every day we will be growing. সদায় দিন আমি খান আগে Our desire should be to grow more and more. আমি মন লগা ইচ্ছাটো হলেতো যিশু খ্ৰীষ্ট নিচিনা আৰু হ'বলৈ মন আছে এইটো থাকিব লাগে May God bless this ঈশ্বৰ আহি আমি খান চবকে আশীষ দিব for our faith. আমি খান বিশ্বাস কৰিম Thank you very much for this opportunity. ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিছে আজি বহুত দিন আৰু যিশু খ্ৰীষ্টটো কৈছে তাই মোচ আৰু খুন খাটো হ'লে যিশুটো মোকে প্ৰভু আছে আৰু তাইটো মোকে বাচাব পাৰিব Bogna, তাই লগনা আমাৰ প্ৰভু আছে এইটো এনেকুৱা আৰু মনতে ৰাখিছে হ'লে তাই মোচ আৰু খুন খা নিচিনা হিচাপে আছে আচল তেওঁলোকে মোচ আৰু খুনটো খা নকৰিলে যিচুকে বিশ্বাস কৰিব
আৰু তাৰ লোনা তাইতো আমাৰ প্ৰভু আছে তাৰ মই Savior আৰু Lord প্ৰভু আছে এইটো বিশ্বাস কৰিলে মুসলিম খা নিচিনা আৰু কোন খা নিচিনা হিচাপে আছে আৰু কোনে যিশু খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰি কিনে যিশু লগনা যিশুটো মকে প্ৰভু আছে লগনা তাইৰ নাম পৰা বাপ্তিস্মা লৈছে সব প্ৰভু ভোজ খাবলৈ ইনভাইট কৰিছে আৰু কোনে বাপ্তিস্মাটো লোৱা নাই বেয়া নাপাবি আজিতো এইটো প্ৰভু ভোজ খাবলৈ নাপাব বোলে কোনে যিশু খ্ৰীষ্টৰ মকে প্ৰভু আছে আৰু তাকে বিশ্বাস কৰি কিনে তাইৰ নাম পৰা বাপ্তিস্মা লৈছে এইটো সব প্ৰভু ভোজ খাব পাৰিব কোনে বিশ্বাসী মানুহখন সব ইনভাইট কৰি কিনে প্ৰভু ভোজ খাবলৈ কৰিছে আৰু মই বাইবেল ভাৰ্ছ অলপ পঢ়িব First Corinthians chapter 9 karode verse 23 4 5 6 to origina makan prohut bis kamole jabo verse 23 de je kile mane moi prabhu pora pa otha kan tumake পঞ্চায় দিছে যে রাত্রিতে প্রভু যীশুকে ধৰি লৈছে সেইটো ৰাতি তাই ৰুটি উঠাই কিনে আৰু ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দি আৰু ধাঙাই দি কৈছে লৈ কিনে খাবি এইটো তোমাৰ কাৰণে দিয়া আমাৰ শৰীৰ আছে তুমি খান মইকে ইয়াত থাকিবলৈ এইটো কৰি থাকিবি ৰুটি খা পাছত এইটো নিচিনা তাই কাপ ভি উঠাই কিনে কৈছে এইটো কাপ ভি আমাৰ খুন লগা নতুন বাচ্চা আছে যেতিয়া তুমি খান এইটো পিব মইকে ইয়াক কৰিবলৈ কৰি থাকিবি কেলে মানে তুমি খান যেতিয়া এইটো ৰুটি খাব আৰু এইটো কাপ পৰা পিব প্ৰভু আৰু নাহাতক প্ৰভু লগা মৃত্যু কথা কৈ মানুহকে প্ৰচাৰ কৰি থাকিবি এইটো ঈশ্বৰৰ কথা আছে আমাক প্ৰভু ভোজ খা আগতে মানুহ চব পাপি মানুহ আছে ঈশ্বৰৰ মৰম পৰা সি বাচি আছে আৰু তাই নাম লৈ কিনে যিশুটো মুখে প্ৰভু আছে এইটো মাতি লৈছে পৃথিৱীত থাকোঁতে কোনো ঈশ্বৰ আগতে যিশুটো পবিত্ৰ আছে বাবা ঈশ্বৰ বি পবিত্ৰ আছে পবিত্ৰ আত্মা বি পবিত্ৰ আছে মানুহটো ইমান পাৰফেক্টটো নহয় তেওঁনে আমাক ভাবি নাদেবি কথা দেবি কাম দেবি যা কৰি দেবি ঈশ্বৰৰ কথা ভাল পৰা নামানি কিনা যা কৰি থাকে তেওঁনে যদি লাইফতে ঈশ্বৰ আগতে কিবা মহিলা হ'লে মৰম মৰা মাক কৰি দিবি দেই এইটো prayer of confession will have a short time of prayer of confession, confess all our sins to the Lord and ask Him to graciously forgive us. Not praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lord Jesus, we come beneath your cross, confessing our sins.
my thinking, my movement, how much I dishonor you, profane your holy name, Lord Jesus. Forgive all my sins. And Lord, as your children, those who have received you as the Lord of personal Savior, have come today here to remember you and make our decision once again and renew our covenant with you. So Lord, forgive us, cleanse us. Among पाप की मना से among पाप para माफी ना चाहिए ना मोरों para किशोर among पाप सब माफ कीजिए जिससे कि नाम पर प्रार्थना करें. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. 여러분, 아쿠데 권에서나 그네 지수남 지수께 비슷하지 그러나 지수남으로 바티스마 로세 이쪽한 오브스 가버리 디고 또데 바티스마 나와 근도 막 그디데 itu para challenge ogla moi bi kiman sa vida thakbo bisasi manu khaloko etta group etta party obole aur bisasi manu khan ki korea ki khare tu khan khabole moi bi sinta gorna moi bi shuru hobo nika obulage aur agar itya gana bi itu kan di থাকিব 그다음에 가나비 가이 থাকিব और যদি সব রেসিভ হসে বলে গানা도 কত না হলে বি স্ট্যান্ডার্ড কত বলে মাতা দেই স্টপ করে না তো খালব और সব টিভি পাশে হলে 1 কিলো고 가보도লে 그렇게 타기고 아로 값이 속 파쇼래 1 kilo고 가보도লে 그렇게 타기비 아로 몬데 이소고 정말 이거나 파트너비 우리 타기비 바로 아고데 우리 디세 주스도 로티도 우타그나 파트너 in some way. Partner with it. So, Kotaka, Papa, I saw. I'm not going to know what you said. Proposes to Akiri, Aji Paudin, Digna, this was him and Abna, Doria Lawton. Yet I hear not. Remembrance करने जो लोग सब करते हैं खाने जमा करेंगे और इतना ना चर्च दिक्कत अंतर इतना लोग जमा लेंगे तब हाथे आगे बढ़ती भी और कुने हम ऐसे करेंगे अपने किमान हम लोग को मोरो करेंगे सब बुद्धाय मंदिर रखी ना अपना लोग को थैंक्स भी ताकि बोले करने so mon prepare koribi aru so logo fiber dibi aru itu oporde ati pati de jisu namra partner we share amen ana so moromora lokana loki agite so babsa kilogo when everyone receive then we will eat together so kindly wait for one another.
Kana 107. Break down the bread of life. Kana number 107. Surkota Yose or Surke and not the Yaru, and like Loikene, Habi, to Marcarone, Dia Amar Sorier Ase, to Mikan Moike Yat Hakibole, Etu Ori Hakibi. A kilo God, you should have bought 10 steak and to go cover. 여태 로티 카파솥 에이투 리스나 타이 카피 우타이그네 보이스 에이투 카피 아마르크 라가 높은 와차 아세 제티아 두미칸 에이투 Tibo moike yat puri pole puri hakibi. Kile mane tumi kan jetia etu roti khabo aro etu kapura tibo kohu
aru na hatok kubulaga review otha loi manduke posar kori hakibi itu jisu otha se so thanks devna to cover ke what cover the dibo 이렇게 비벼 그리고 바로 간나 148 hymn number 148. Amen.
실고 다도니가 것에 루티 카파소 에두 니시나 다이카 비 우타이게데 것에 에두카 비 아마르 훈라가 노툰 와차 아세 제티아 투미칸 에두 비고 모에게 이야 코리볼레 우리 타키비 실고 다 실고 뭐 더는 바 디그나 에피로고 하고 뭐 파트너 그룹은 설코 다카 바바에서 나누고 두고 받디세 오버주스 아비키만 나는 거 모르는 그릇이 막은 고다에 나 remember 그룹을 걸래 오버부스 칼로시 아마kan 핫 로그나 오비토 서몬트 드루로시 Makan hak tu logna palkan puribala korle takot tibi. Aru popito samonta makan mukte jaise bhav ko thakko bole takot tibi. Akhir bat tibi. Aru tu aman monte jaise makan montu safa logna aru apna moron प्रेम जो हम मोंटे बोरा देखना अपना खुदाया जब के मोरों और ऐसा सोलो को मोरों पूरी बोले बात भी और जो हम हम बोती दे जाए अपना नाहाक तो अपने किमान मकान को मोरों पूरी से जो खुदा अभिगना ऐसा सोलो को भाग पर मिलेगा ऐसा सोलो को मोरों पूरी बना तो नाम भरा तो 결자도 못하디 볼래 아루 아마 하라 볼래 타카 만는 갑비 너는 아까 그로스니 지다 해 볼래 건데 소 먹고 아프다 비 딱고 비비 아루 앞나 먹고 아야 몬산티 아마 타네 아람 소 먹고 디가 popito 아마 소 먹고 어디 지수 나마라 파트너 볼세 아멘 Miansok kamay ka kurubo, hymn number 271 kurubo. Hymn number 271, Arpan Kursi, by the kurubo. Our one glory, this
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. We sing praises to you. We honor your word. We listen to the message. Every word of the Lord's Supper. प्रार्थना